dumating na. May dumating na follower natin. Ayan. Naka-follow ka ba, sir? Naka-follow ko, sir. Saan ko nilagay, sir? Madama kasi zoom ko. Hindi ko na napansin. Wala, hindi ka ata nanood, sir eh. Madama yung zoom ko. Napansin ko lang kanina. Sakto na tawag ako sa zoom. Kasalukulan kasi zoom ko. Balikan. Balikan mo, sir. Sige, sir. Baka maunahan ka pa, sir. Yan na si sir. Bumalik si sir, oh. Ayan, bumalik si sir. Op, nakuha na ni Idol. Anong pangalan, sir? Jerry Zipagan. Jerry Sipagan. Sige, sir. Kabagan. From Kabagan? Ay, Kabagan pa? Tumawili ka, sir. Oo, sir. Ah, sige, sir. Congrats po. Thank you. Okay, from Kabagan daw si sir. Ayan.